اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم قرآن دوست ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے آج ہم اپنا سبق 11 پڑھیں گے، اے اور بی پارٹ۔ الحمدللہ آج ہمارا سبق 11 پہنچ گیا۔ اس کے بعد ابھی ہمارا مڈ ہو گیا۔ اب مڈ میں ہمارا کوئز ہوگا۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم ریویژن کریں گے، سارے جتنے بھی آج تک پڑھے ہم نے 11 لیسن کی ریویژن کریں گے، اور اس سے اگلی کلاس میں ہم ٹیسٹ لیں گے جس کو ہم مڈ کوئز کہتے ہیں، یعنی درمیان آدھا ہو گیا تو اس میں ہم ایک کوئز لیں گے۔ تو آپ لوگ ریڈی رہیے، بلکہ کوشش کیجیے کہ کوئی کلاس مس نہ کریں، اور خاص کر ریویژن کی کلاس تو لازمی لیں آپ لوگ، کیونکہ اس میں ہم نے پچھلے پورے 11 لیکچر کو ریوائز کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہم کلاس میں کریں گے، اور اس کے بعد ہم مڈ کوئز لیں گے۔ تو آپ لوگ ریگولر رہیے، اور اپنے ورک بک اور اپنی گوگل کوئز اس کو کمپلیٹ کر لیجیے، کیونکہ 11 لیسن آدھا کے بعد ہم نے وہ سب کو چیک کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ اس کو اپنے کمپلیٹ کر لیجیے، ورک بک بھی اور اپنا گوگل ہوم ورک بھی۔ چلیے ہم آتے ہیں اپنے کویشچن کی طرف۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے کویشچن ہم نے اس میں سلیکٹ کیے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا، تو آپ لوگ چیٹ باکس میں مجھے آنسر دیجیے گا کہ الضالین کا کیا مطلب ہے۔ چلیے چیٹ باکس میں مجھے آنسر کیجیے گا، اے بی سی ڈی میں سے کون سا ہے۔ ماشاء اللہ سب کے آنسر صحیح آ رہے ہیں، سب کے آنسر ڈی والے آ رہے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں ہم آنسر ہے کون سا، اس کا جواب کون سا۔ الضالین کا کیا مطلب ہے؟ الضالین کا مطلب ہوتا ہے بھٹکا ہوئے، بھٹکے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ جو دے رہے ہیں وہ غضب تو مغضوب کا مطلب ہے، وہ جو آپ جو آنسر دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بھٹکے ہوئے۔ چلیے اگلے کویشچن پہ آتے ہیں۔ الفلاح کا معنی بتائیے، اے بی سی ڈی میں سے کیا ہوگا؟ جی ماشاء اللہ، مس تسمینا، مس تنزیلہ، اور تسمینا، مس اقرا مشتاق، مس تسنیم۔ اوکے چلو دیکھ لیتے ہیں آنسر کیا ہے اس کا۔ کامیابی، ماشاءاللہ جنہوں نے تو آنسر صحیح کیا اپنا اسی کا دیا، بی والا آنسر سب کا صحیح ہے، اور جنہوں نے اگر غلط لکھ دیا غلطی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو آپ کریکٹ کر لیجیے۔ ہماری تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں یا اپنی غلطیوں کو صحیح کر لیں، اس وجہ سے یہ کویشچن ہوتا ہے۔ چلیے آتینا کا مطلب بتائیے، اے بی سی ڈی میں سے کیا ہوگا؟ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا نا آتینا، یہ دو ٹکڑے ہیں، آتی اور نا۔ مس تسمینا، مس اقصا، مس اقرا مشتاق، اقصا شاویز۔ اوکے ماشاءاللہ سب کا آنسر صحیح ہے، سب نے صحیح آنسر بتایا، گڈ۔ مس حفصہ امین، مس طیبہ، سب نے صحیح بتایا۔ چلیے آج ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سورہ اخلاص، اور گرامر میں ہم فعل ماضی پڑھ رہے ہیں، جس میں آج ہم 2 سیٹ ہم پڑھ چکے ہیں، اب ہم تیسرا اور چوتھا سیٹ پڑھیں گے۔ تیسرا سیٹ میں زاربہ آتا ہے، اور چوتھے سیٹ میں سامیہ، عالیمہ اور عاملہ پڑھیں گے۔ نکات تعلیم کے شوق میں آج 16 نئے الفاظ جو ہم نے سیکھنے ہیں، جو کہ قرآن میں 1966 بار آئے ہیں، یعنی تقریباً 2000 بار ہی آئے ہیں۔ آج کے سبق ہم کمپلیٹ کرنے تک ہم 131 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ اب دیکھیے ذرا کتنی اس کی خوبصورتی ہے کہ ہم نے 131 الفاظ سیکھے، اور جو کہ قرآن میں 30,000 سے زائد بار آئے ہیں، یعنی 131 الفاظ سیکھنے کے بعد ہم سمجھ لو کہ ہم نے 30,000 سے زیادہ الفاظ ہم نے قرآن پاک کے سیکھ لیے، الحمدللہ۔ اور ہماری بیٹری دیکھیں 30,000 سے اوپر کراس کر چکی ہے، الحمدللہ، اور ہم بہت اچھے سے سیکھتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ۔ تعارف لیتے ہیں سورہ اخلاص کا۔ یہ ابتدائی مکی صورت ہے، یعنی شروع میں جب
مکہ میں نازل ہوئی تھی، یہ اس کا نام ہے اخلاص. یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لوگوں کے سوال کے جواب میں کہ ہمارا معبود کیسا ہونا چاہیے، تو یہ اس کا بہترین جواب ہے. یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے، قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. الحمدللہ. تو اگر ہم سورہ اخلاص کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو 3 دفعہ پڑھنے سے ہمیں ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو ایک دفعہ پڑھنے سے تیسرا حصے کے برابر ہے. اس کو زندگی میں ہم کیسے لائیں گے؟ ہر فرض نماز کے بعد 1 بار پڑھیں گے. مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ جب معبود کون ہو سکتا ہے؟ یہ سورت اس کا بہترین جواب ہے. توحید کا تصور پیش کرنے کے لیے بہترین مختصر سورت ہے. کون سی؟ ABCD میں سے جواب دیجیے. آسان جواب. جی ماشاءاللہ سے آنے ہو گئے شروع. ویری گڈ. سب نے صحیح لکھا. ڈی آنسر اس کا. اوکے. اگلے کویشچن پہ ہم آتے ہیں کہ سورہ اخلاص. ابھی ہم سورہ اخلاص کو ہم اس کی تلاوت کریں گے. تلاوت سنیے آپ لوگ، اس کے بعد پھر ہم ورڈ بائی ورڈ اس کا ترجمہ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پہلی آیت اس کی قل هو اللہ احد. کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. قل اس کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے. قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے. یہ فعل ہے. ٹھیک ہے. جیسے ایک فعل ابھی ہم پڑھیں گے آگے، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں. ایک فعل ہے قالا، اس نے کہا. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے کہا فعلا، اس نے کہا، اس نے کیا. ناصرہ، اس نے مدد کی. ذکرہ، اس نے عبادت کی. اسی طریقے سے یہ بھی فعل ہے. قالا اس نے کہا، اور قالو ان سب نے کہا. یہ 2 الفاظ قالا جو ہے 530 بار قرآن پاک میں آیا، اور قالو 332 بار قرآن پاک میں آیا. تو اسی سے قالا اور قالو سے اسی فعل میں نکلا ہے. اسی کا ہے قل، کہہ دیجئے. یہ قل کیسے بنا؟ یہ اس کا امر ہے. یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. فی الحال یہاں پر دیکھیے کہ اس کا مطلب ہے کہہ دیجئے. ٹھیک ہے. قل سے اور بھی صورتیں شروع ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ کہہ دیجئے. ہوا، وہ. یہ دیکھیے وہی والا ٹیبل آ گیا جیسے ہم نے سب سے پہلے ضمائر کا ٹیبل پڑھا تھا. ہوا، وہ، ہم، وہ سب. یہ وہی والا وہ ہے. ہوا، وہ، اللہ. اللہ جلالہ، اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ. احد. احد کوئی بتائے گا یہ اسم ہے، حرف ہے، یہ فعل ہے؟ جلدی سے مجھے چیٹ باکس میں لکھ کے بتائیے. اسم ہے، حرف ہے، یا یہ فعل ہے؟ مس علیزہ کہہ رہی اسم ہے. آپ مجھے بتائیں گی انمیوٹ کر کے کوئی بتا دے کہ اسم کی کیا نشانی نظر آ رہی ہے؟ کوئی انمیوٹ کر کے مجھے بتا سکتا ہے اسم کی کیا نشانی نظر آ رہی ہے؟ تنوین. تنوین نظر آ رہی ہے. ویری گڈ. 2 پیش نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ایک، اکیلا. ٹھیک ہے. ایک کے معنی میں یہ صرف لفظ اللہ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ احد کا مطلب جو ہے ایک، اکیلا. یہ اکیلا صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ 74 بار یہ قرآن پاک میں لفظ آیا ہے. قل هو اللہ احد. کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اسباق دیکھتے ہیں. ذات میں اکیلا، صفات میں اکیلا، حقوق میں اور اختیارات میں. ذات میں اکیلا، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلا، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں. صفات میں یکتا یعنی اکیلا.
इस जैसा कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, गैब नहीं जानता, मदद नहीं कर सकता। यानी जितने भी सिफाती नाम है अल्लाह के, वो सब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। उस जैसा कोई नहीं, वो सारे सिफाती नाम अल्लाह के। हकूक में अकेला, ये सिर्फ अल्लाह का हक है कि उसको सजदा किया जाए, इसकी इबादत की जाए, ठीक है। और अख्तियारात में अकेला, यानी हलाल हराम कानून साजी सिर्फ अल्लाह का हक है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बता दिया क्या चीज हराम है, क्या चीज हलाल है, उसमें हम कोई कमी बेशी नहीं कर सकते। वो सिर्फ अल्लाह ही का हक है कि सारे अख्तियार जो है अल्लाह ही के हाथ में है। हम दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह मुझे तौफीक अता कर, मैं इन सब में तुझे यकता मानूं। अपना एहतसाब करेंगे कि कितनी मर्तबा मैंने अपने नफ्स की मानी, यानी शैतान की मानी, और प्लान बनाएंगे, नफ्स और शैतान की अताअत से निकलने का मंसूबा बनाएंगे, और दूसरों तक ये बात बताएंगे, दूसरों को भी ये बात हम बताएंगे। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हैंड रेस कर लीजिए, कौन करेगा? कुल कह दीजिए, हुआ वो अल्लाह, अल्लाह अहद एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। चलिए मिस हफ्सा अमीन आप पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह दीजिए, हुआ वो अल्लाह, अल्लाह अहद एक है। माशाल्लाह, कुल जज़ाकल्लाह। मिस साइमा बीबी आप पढ़िए। कुल कह दीजिए, हुआ वो अल्लाह, अल्लाह अहद एक है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। चलिए हम आगे चलते हैं। तौहीद के अहम पहलू कौन कौन से हैं? एक से ज्यादा जवाब हो सकता है। चलिए ABCD में से लिखिए, एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं। मिस हफ्सा मीन और मिस अलीजा, मिस कलसूम, आंसर आ रहे हैं। मिस तंजीला, मिस तस्मीना, मिस तैयबा। ओके ओके, मैंने कहा एक से ज्यादा जवाब, ठीक है, सब लिख रहे हैं, एक से ज्यादा जवाब ही लिख रहे हैं, लेकिन इसके एक से ज्यादा जवाब में क्या होगा? चारों जवाब सही है इसके। जात में, हकूक में, सफात में और ताकत में, सब में अल्लाह अकेला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मैं शैतान की सुनता हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं ABCD में से बताएं। ओके, माशाल्लाह से सही सही आंसर सबका सही आ रहा, सबने ए लिखा, सबके आंसर सही, माशाल्लाह से सब सही लिख रहे हैं। ओके, अगली लाइन पे आते हैं। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। आज तक हम इसका तर्जमा हमें रटा हुआ है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह समद। क्या किसी को पता है बेनियाज किसको कहते हैं? हमें रटा होता है, लेकिन आज हम इसको समझेंगे कि बेनियाज का क्या मतलब है। बेनियाज अल्लाह समद, ये असमद जो लफ्ज है कुरान पाक में एक ही बार आया है, और इसका मतलब होता है बेनियाज। और बेनियाज का मतलब होता है कि हम सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है, ठीक है। अल्लाह बेनियाज है, यानी कि हम अल्लाह के मोहताज हैं, वो किसी चीज का मोहताज नहीं है। असबाब देखते हैं कि कैसे। अल्लाह बेनियाज है, यानी इसे नींद नहीं आती, ना उसे थकन होती है, ना उसको किसी की जरूरत है, सबको उसकी जरूरत है, ठीक है। तो हम इन चीजों की हमें जरूरत होती है ना, अल्लाह को तो इन चीजों की जरूरत नहीं है, अल्लाह तो इन चीजों से बेनियाज है। दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह अपनी तमाम मखलूक की जरूरत जिस तरह तू मेरी जरूरतों को पूरी करता है, आइंदा भी पूरा कर। तसव्वुर कीजिए, इस वक्त अल्लाह ताला करोड़ों इंसानों और बेशुमार मखलूकात की जरूरतों को पूरा कर रहा है। इस तरह अल्लाह की अजमत को जहन में रखते हुए इस आयत को पढ़िए, अल्लाहु समद। चलिए तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ कौन पढ़ेगा इसको? अलीजा मुस्तफा पढ़िए आप। अल्लाह, अल्लाह अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। मिस हफ्सा अमीन आप भी पढ़ लीजिए।
اللہ اللہ الصمد بے نیاز ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ چلیے ہم الصمد کا معنی بتائیے، اے بی سی ڈی میں سے کیا ہوگا؟ یہ تو ابھی بھی ہم نے پڑھا اس لیے ہمیں آتا ہی ہوگا۔ ماشاء اللہ سب صحیح لکھ رہے ہیں، حفصہ، امین، طیبہ، سائمہ، علیزہ، اقصیٰ، اقرا، تسنیم، تنزیلہ، سب صحیح لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے، سی آنسر صحیح ہے سب کا۔ آگے چلتے ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ لم کا مطلب ہم نے پڑھا تھا ڈڈ ناٹ، یعنی نہیں، نہ پڑھا تھا نا میں نہیں، لیکن ڈڈ ناٹ کا مطلب ہے کہ ماضی میں، کہ نہ اس نے کسی کو جنا، لم، ٹھیک ہے۔ اور لن ہم نے پڑھا تھا مستقبل میں، ول ناٹ، ٹھیک ہے، لن یہ ہم نے پڑھا تھا، لیکن ابھی اس کا بھی آئے گا آگے۔ لیکن اس میں ان دو میں فرق کیا ہے؟ دونوں کا مطلب نہیں ہے، ہرگز نہیں، یعنی کہ دونوں کا زوردار نفی، لم کا بھی اور لن کا بھی۔ لم جو ہے یہ ماضی کے لیے ہے اور لن جو ہے وہ مستقبل کے لیے ہے، ڈڈ ناٹ اور ول ناٹ۔ لم یلد، لم کا لفظ 348 بار قرآن پاک میں آیا ہے، یلد ایک بار آیا ہے، ٹھیک ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، لم یلد نہ نہیں، لم کا مطلب نہیں، یلد اس نے جنا، نہیں اس نے جنا، ٹھیک ہے۔ جنا کیا ہو گیا؟ یہ ماضی میں ہو گیا، لم نہیں اس نے جنا۔ جیسے یلد کا لفظ ہے نا، اس کا جو روٹ ورڈ ہے اسی سے اس طرح ملتے جلتے الفاظ یہ اسی سے بنے ہوئے ہیں، والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت اور میلاد وغیرہ، ان سب کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سیم ہی ہے اور یہ اسی پیٹرن کے بنے ہوئے ہیں۔ ولم یولد، اور نہ ہی یولد وہ جنا گیا، ٹھیک ہے، وہ جنا گیا، لم نہ ہی وہ جنا گیا۔ یلد کا مطلب ہے اس نے جنا، اس کو ہم ایکٹیو وائز کہتے ہیں، یولد وہ جنا گیا وہ پیسیو وائز کہتے ہیں، مینس یعنی اس میں جو یلد ہے اس میں اس نے جنا، یعنی اس میں فائل موجود ہے، ٹھیک ہے، اس میں فائل موجود ہے، کرنے والا جس نے جنا، لیکن یولد میں وہ جنا گیا اس میں نہیں پتا، اس میں فائل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو وائز یلد، اور یولد کو ہم کہتے ہیں پیسیو وائز، وہ جنا گیا۔ اسباب دیکھتے ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اولاد اللہ کی ضرورت نہیں ہے، جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا ہوتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا کام و نام جاری رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں، نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، اللہ کو اس لیے اولاد کی ضرورت ہی نہیں۔ پیغام ہمارا کیا ہے کہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو 150 کروڑ عیسائیوں تک یہ بات پہنچانا، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ہی ان کے اللہ کا بیٹا بنا لیا، تو ہمیں یہ پیغام ان تک پہنچانا ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کی ہم پریکٹس کریں گے، آپ لوگ ہینڈ ریز کر لیجئے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا۔ مس حفصہ امین پڑھیے آپ۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم اور نہ یولد وہ جنا گیا۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ کوئی اور پڑھے گا؟ اوکے، چلیے آگے چلتے ہیں۔ لم یلد کے معنی بتائیے، اے بی سی ڈی میں سے کیا ہوگا؟ مس تسنیم آپ سے آگے جا کے ہم پڑھائیں گے، اور آپ کا نام یاد ہے مجھے، آگے جا کے آپ کو میں کال کروں گی۔ چلیے جی، اے بی سی ڈی میں سے کیا ہے؟ لم یلد، اوکے، آنسر آنے شروع ہو گئے۔ اوکے، ڈفرینٹ آنسر آ رہے ہیں آپ لوگوں کے، دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آنسر اس نے نہیں جنا، ٹھیک ہے، لم یلد اس نے نہیں جنا، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی۔ وَلَمْ يَكُنْ، یہ تین لفظ ہے، وَلَمْ وَلَمْ يَكُنْ، وا کا مطلب ہے اور، لم کا مطلب ہے نہیں، یکن کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یکن کا لفظ 31 بار یہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اور نہیں ہے لہو، اس کا یا اس کے لیے، یہ ہم نے ٹیبل پڑھا تھا نا،
लहू लहू लहुम लका ली लकुम लना, ये वो वाला टेबल है। तो लहू उसका, ठीक है। जैसे मिसाल है लकुम दीनुकुम वलिय दिन, लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दिन, वलिया और मेरे लिए, दीनी मेरा दिन। तो ये इसका एग्जाम्पल इसके लिए सामने आ गई। तो लहू उसका, कुफवन हमसर यानी बराबरी का, ठीक है। हम बराबरी किसको कहते हैं, जैसे कोई एक अगर गरीब है तो दूसरा भी गरीब है उसके बराबर का, अगर कोई अमीर है तो दूसरा भी उसके साथ उसी जैसा है तो वो अमीर कहेंगे, अगर एक के पास गाड़ी है तो दूसरे के पास भी गाड़ी है तो वो उसके बराबर का है, अगर एक के पास मोबाइल है तो दूसरे के पास भी वैसे ही मोबाइल है तो वो उसके बराबरी का है। यानी हमसर मतलब होता है बराबरी, कुफवन बराबरी का। ये भी लफ्ज एक ही बार कुरान पाक में आया है। इसका हम एक एग्जाम्पल ऐसे भी याद करते हैं, जब हम रिश्ता करते हैं तो हम कुफ का ख्याल करते हैं, कुफ वन का ख्याल रखा जाता है, यानी बराबरी का, यानी लड़की का खानदान और लड़के का खानदान दोनों बराबर ही होने चाहिए। अगर लड़की का खानदान ज्यादा अमीर है और लड़के का खानदान गरीब है तो थोड़ी उनकी आपस में बनेगी। अगर लड़के का खानदान गरीब है, लड़की का खानदान गरीब है, अमीर है, तो फिर उन भी आपस में उनकी नहीं बनेगी। तो इसलिए हम जब देखते हैं कि रिश्ता जब हम करते हैं तो बराबरी का ख्याल रखा जाता है कि बराबर होना चाहिए। यानी अभी आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कुफवन का मतलब क्या है, आपको ये आपको तराजू नजर आ जाएगी कि बराबर होना चाहिए लड़की का खानदान भी और लड़के का खानदान भी। वलम यकुल लहू कुफवन अहद, अहद का मतलब है कोई। अच्छा मैं आपको बता दूं कि अहद के दो मतलब हैं। एक मतलब हमने पहले पढ़ा, अहद का मतलब होता है अकेला, वाहिद, सिर्फ अल्लाह के लिए। और यहाँ पर अहद का मतलब है कोई, ये भी इसम है, दो पेश के साथ इसम है। उससे पहले हमने कुफवन पढ़ा, वो भी इसम है, ठीक है। अहद का मतलब यहाँ पर है कोई, ठीक है। जैसे हमने पहले पढ़ा कुल वल्लाहु अहद, सिर्फ अल्लाह के लिए एक, और वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कोई, यानी कि ये मनफी मायनों में आ जाता है, यानी कोई नहीं है उसके बराबर का, यानी कि ये अहद जो है ये मनफी मायनों में आता है। असबाब देखते हैं, अल्लाह की अजमत ऐसी कि कोई दूर दूर तक नजर ना आए, ना जात में, ना सफात में, ना हुकूक में, ना अख्तियारात में, चारों में ही अल्लाह की अजमत सबसे बुलंद है। सोचिए, क्या मेरे जहन में कोई और भी है जिससे मैं डरती हूँ, किसी और से भी उम्मीद है, किसी और को ताकतवर समझती हूँ। हम अल्लाह से दुआ करेंगे, ए अल्लाह तू मेरे लिए काफी हो जा, यानी मेरी हिफाजत फरमा और मेरी जरूरतों को पूरा फरमा। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और नहीं है उसका हमसर कोई। कौन पढ़ेगा इसको? जी मिस हफ्सा पढ़िए। वलम यकुन और नहीं है, लहू उसका, कुफुवन हमसर यानी बराबरी का, अहद कोई। माशाल्लाह। मिस तस्लीम पढ़िए आप भी। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और नहीं है इसका हमसर कोई। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। मोहब्बत से बार बार पढ़िए। एक सहाबी का वाकया है, एक सहाबी इस सूरत को हर रकत में पढ़ते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया तो उन्होंने फरमाया कि मुझे इस सूरत से बहुत मोहब्बत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत से तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। ये तिरमिजी की हदीस है। अगर हमें भी इस सूरत से मोहब्बत हो जाए, जैसे आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप कैसे मुतासर होते हैं, तो अगर हमें भी इस सूरत से मोहब्बत हो जाए तो हमें भी ये जन्नत में ले जाने वाली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर रकत में यही सूरत पढ़ते जाएं, ठीक है। हमें हर रकत में डिफरेंट डिफरेंट सूरतें पढ़नी चाहिए, लेकिन ये भी जरूर पढ़ें आप, मोहब्बत से बार बार पढ़िए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी इसके जैसा कोई नहीं, माफ करने वाला, ना जरूरत पूरी करने वाला, ना मोहब्बत से ख्याल करने वाला, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है। अल्लाह के 99 नाम है, हर सिफ्त में इसके जैसा कोई नहीं, ना था, ना है और ना कभी होगा। शिर्क की और दूसरे गुमराहियों की गंदगी और गुमराही पर गौर कीजिए और अल्लाह का शुक्र कीजिए कि इसने साफ पाक और सच्ची बात हम तक पहुंचा दी कि इस कायनात का मालिक कौन है, कैसा है और वो हमसे क्या चाहता है।
اگر خدا نخواستہ مجھے یہ پیغام نہ ملتا تو میں خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں لڑتا رہتا، پریشان رہتا۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ توحید کی اس صورت کو پڑھتے وقت دل شوق، محبت اور عظمت سے بھرا رہے۔ اس ایک اللہ کے پیغام کو پھیلانے کا پلان بنائیے۔ چلیے پھر ہم آ جاتے ہیں اپنے چیٹ باکس کی طرف۔ نماز میں اس صورت کلاس کو پڑھتا ہوں کیونکہ اس میں بھی زیادہ جواب ہو سکتے ہیں، ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ اے بی سی ڈی میں سے کیا ہوگا؟ اوکے، بی اور ڈی، حفصہ، مین، تسمینہ اور سب، اقصی، شاویز، بی اور ڈی۔ تیسرا کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے، صرف دو ہی تو نہیں ہو سکتے۔ چلے دیکھ لیتے ہیں۔ اوکے، اس کے سارے ہی جواب صحیح ہیں کیونکہ یہ چھوٹی صورت ہے، اس سے عقیدہ خالص ہوتا ہے، یہ آسان صورت ہے اور ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ماشاءاللہ سب صحیح۔ مس تسنیم نے آخر میں لکھا کہ آج۔ چلیے ٹھیک ہو گیا، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ احد کے دو معنی کون سے ہیں؟ اے بی سی ڈی میں سے کیا ہوگا؟ اوکے، تسنیم، مس اقصی، شاویز، مس طیبہ، اوکے، سی اور ڈی۔ یہ اس میں دو نہیں ہے، اس کی ایک ہی آنسر ہے۔ چلیے جنہوں نے تو سی لکھا ان کا آنسر بالکل صحیح ہے، جنہوں نے ڈی لکھا ان کا آنسر غلط۔ آگے چلتے ہیں۔ کف ون کا ترجمہ کیجئے، ایک سے زائد جواب ہو سکتا ہے۔ اے بی سی ڈی میں سے بتائیے۔ اوکے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو سارے سب صحیح لکھ رہے ہیں، سب صحیح لکھ رہے ہیں، اے اور سی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، سب کے آنسر صحیح ہیں۔ چلیے اگلے کویشچن پہ آ جائیے۔ ولم یقل میں کتنے الفاظ ہوں گے؟ اوکے، ماشاءاللہ سب صحیح لکھ رہے ہیں، سی لکھ رہے ہیں بالکل صحیح، 3 ہے اس کا آنسر۔ چلیے کویشچن آخری میں آ جاتے ہیں۔ سورہ اخلاص کی محبت نے ایک صحابی کو ایک سے زائد جواب، ایک سے زیادہ جواب ہے اس کے، ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ جواب اے اور سی۔ اچھا، اے اور سی کس نے لکھا؟ اقرا مشتاق۔ بی اور سی، بی اور سی، بی اور سی، اوکے، ماشاءاللہ جنہوں نے بی اور سی لکھا ان کا آنسر صحیح۔ چلیے جی، اب ہم لیتے ہیں بریک اور ہمارا پارٹ بھی شروع ہونے والا ہے، اور آپ لوگ کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو ہم اپنی کنٹینیو کریں گے۔ تھوڑا سا پانی پی لوں۔ چلیے ہم اپنے 11 بی کی طرف آتے ہیں۔ اس سے ہم پڑھ رہے ہیں فعل ماضی، ٹھیک ہے، زارابا، سامیہ، عالمہ اور عاملہ، یہ آج ہم پڑھیں گے، اور گرامر کے ساتھ، ٹی پی آئی کے ساتھ آپ سب میرے ساتھ دہرائیے گا۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کے کیجئے۔ اس کو کون پڑھے گا؟ مس اقصی شاویز آپ پڑھیے۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت اچھا۔ سب لوگ اشارے بھی ساتھ کریں، ابھی آپ کو پکا ہو جانا چاہیے۔ کلمے کی 3 اقسام ہم شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے۔ اسم ہم پڑھ چکے ہیں، کسی کا نام، کتاب، مکہ یا صفت جس میں مسلم، مومن وغیرہ۔ اسم کی نشانیاں ہم پڑھ چکے ہیں، شروع میں ال ہوگا یا آخر میں تنوین ہوگی۔ تنوین 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر کو کہتے ہیں، اور جمع میں واو نون، یا نون اور الف تا، یہ ہے سب اسم کی نشانی۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے فتح، یعملون۔ حرف وہ ہے جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے، بی، لی، من، فی اور ان۔ اسم پڑھ چکے ہیں، حرف پڑھ چکے ہیں، فعل ہمارے چل رہے ہیں، اگر ہم فعل ماضی بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم نے دیکھے کہ سب سے پہلے ہم نے اسم پڑھا تھا، اور اسم کو ہم نے ضمائر کے ساتھ جوڑا تھا، ٹھیک ہے۔ جب ایک ہم نے لفظ پڑھا تھا کتاب، ٹھیک ہے، جب ہم نے اس کو ضمائر کے ساتھ جوڑا تو یہ بن گیا تھا کتابہ،
किताबुहुम, किताबुका, किताबी, किताबुकुम, किताबुना, ये सब को हमने जब इसके साथ जोड़ा तो ये हमारे पास आंसर बना। जब हमने हरफ को इसके साथ ज़मार के साथ जोड़ा तो बना मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना। ठीक है, मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे। फिर हमने फेल माजी पढ़ा। फेल माजी में हमने पढ़ा फ़ाअला उसने किया, फ़ाअलू उन सब ने किया, फ़ाअलता आपने किया, फ़ाअलतु मैंने किया, फ़ाअलतुम हम सब तुम सब ने किया, और फ़ाअलना हम सब ने किया। अब देखिए इसमें हमने ये अल्फाज जो थे इस्म के साथ जब हमने जोड़ा तो ये दो अल्फाज बने। ठीक है, किताबहू यानी हमने इसके हम दो टुकड़े करेंगे, मिनहु इसके भी हमने कहा दो टुकड़े करेंगे, यानी इन सबके हमने दो दो टुकड़े किए। किताबहू, किताबुहुम, किताबुका, किताबी, किताबुकुम, किताबुना सबके दो दो टुकड़े बनते हैं। इसी तरीके से जब हमने हरफ पढ़े मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना इनके भी हमने दो दो टुकड़े किए। अब जब हम फिल माजी पढ़ रहे हैं हमने पढ़ा फ़ाअलू, फ़ाअला, फ़ाअलू, फ़ाअलता, फ़ाअलतु, फ़ाअलतुम, फ़ाअलना, इसमें हम कोई टुकड़ा नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरे का पूरा वर्ड है। ठीक है, फ़ाअलता एक लफ्ज है, फ़ाअलतु एक पूरा लफ्ज है, फ़ाअलतुम एक पूरा लफ्ज है, पूरा फेल है ये, फ़ाअलना ये पूरा फेल है, यानी ये जितने भी फेल हैं इनको हम अलग नहीं करेंगे, इनके टुकड़े हम अलग नहीं करेंगे। जब आपको क्वेश्चन आए कोई उसमें गूगल होमवर्क में तो आप ये जरूर देखिएगा कि जितने ये फेल हम पढ़ रहे हैं इस फेल को हमने अलग से नहीं करना, ये पूरे का पूरा एक फेल है, इसके हम टुकड़े नहीं करेंगे। ठीक है क्या? आगे हम देखते हैं कि अरबी में अक्सर फेल तीन हरफ से मिलके बनते हैं, जैसे फा ऐन लाम, फा ता हा, नून स्वाद रॉ, दौल रॉ बा। ठीक है, तीन हरूफ से ही मोस्टली बनते हैं। फिर हमने पढ़ा कि फेल की तीन किस्में होती हैं, फेल माजी जो हो गया, फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, फेल अमर हुक्म देना या गुजारिश करना। फेल माजी जो हो गया ये हम पढ़ रहे हैं, हमने ये फेल हम पढ़ चुके हैं, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था फ़ाअला, फ़ाअलू, फ़ाअलता, फ़ाअलतु, फ़ाअलतुम, फ़ाअलना। ठीक है, फ़ाअला उसने किया, फ़ाअलू उन सब ने किया, फ़ाअलता आपने किया, फ़ाअलतु मैंने किया, फ़ाअलतुम आप सब ने किया, फ़ाअलना हम सब ने किया। चलिए इसको कौन जल्दी से एक दफा रिवाइज करेगा? हैंड रेज कीजिए मिस तस्नीम, सब लोग इशारे कीजिए। फ़आला उसने किया, फ़आलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने की। बिल्कुल सही। चलिए आगे हम चलते हैं अगले अपने उस पे हल फ़आला। अच्छा दो इसमें दो लोग आएंगे, क्वेश्चन भी करेंगे और आंसर भी देंगे। जल्दी से हैंड रेज कीजिए, जल्दी जल्दी से। ओके, मिस तस्नीम क्वेश्चन करेंगी और मिस हफ्सा अमीन आंसर करेंगी। हल फ़आला क्या उसने किया? बगैर तर्जमे के। ना हाँ उसने किया। हल फ़आलू क्या उन सब ने किया? नअम फ़अलू हाँ उन सब ने किया। हल फ़अलता क्या आपने किया? नअम फ़अलतु हाँ मैंने किया। हल फ़अलतुम क्या आप सब ने किया? नअम फ़अलना हाँ हम सब ने किया। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा अब देखिए नए अल्फाज में हमारे पास है लफ्ज खैर, खैरुन दो पेश के साथ। ठीक है, असली हालत करने वाला, यानी जो करने वाला होता है वो दो पेश के साथ आता है, असली हालत के आखिर में दो पेश होती है। और खैरुन ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी जिस पर असर पड़ता है, और उसके आखिर में दो जबर भी हो सकती हैं और दो जेर भी हो सकती हैं। अब हम इस अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम पढ़ेंगे हल फ़अला खैरन, आंसर होगा नअम फ़अला खैरन, हल फ़अलू खैरन, नअम फ़अलू खैरन। ठीक है, हल फ़अला खैरन क्या उसने किया कोई बेहतर, कोई अच्छा काम। ठीक है ना, खैरन का मतलब क्या है? बेहतर। क्या उसने भलाई, भलाई कह सकते हैं, कोई अच्छाई कह सकते हैं। हल फ़अला खैरन क्या उसने की कोई भलाई या कोई अच्छाई या कोई अच्छा काम, तो इसका जवाब होगा नअम फ़अला खैरन, हाँ उसने की कोई भलाई। चलिए दो लोग आ जाए इसको। मिस अक्षर शावेज आप क्वेश्चन करें और मिस बल्कीस आंसर करें, या मिस हफ्सा अमीन आप आंसर कीजिए, फिर उनका मोबाइल जो है ना डिस्टर्ब करता है। मिस अक्सर शावेज अनम्यूट कर लीजिए।
माइक को। जी। चलिए क्वेश्चन कीजिए अक्सा शहबाज आप, और हफ्सा आप आंसर कीजिए। फ़अल खैरन। नअम फ़अल खैरन। हाँ मिस, ठीक है, हल मिस। आप बगैर तर्जुमे की पढ़ी जाए। ठीक है, सवाल करो। सवाल करो अक्सा। फ़अल खैरन। नअम फ़अल खैरन। हल फ़अलत खैरन। नअम फ़अलतु खैरन। हल फ़अलतुम खैरन। नअम फ़अलना खैरन। हाँ माशा उसने की। जज़ाकल्लाह। चलिए अभी हम अब तक पिछला रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। और पिछले में से हम क्वेश्चन देखते हैं मन फ़ाला के क्या मायने हैं, ठीक है। अभी आपको ये अल्फाजों का पता मीनिंग आ जानी चाहिए। तो चलिए अब ABCD में से बताइए मन फ़ाला। ओके, मिस इकरा मुश्ताक, मिस हफ्सा, मिस अलीजा, मन फ़ाला। ओके, सबका आंसर ए का आ रहा है। मिस तैयबा, मिस तंजीला ने सी लिखा, कलसूम का सी आ गया, मिस तस्मीना का बी आ गया। चलिए देख लेते हैं मिस तस्मीना का सही आंसर किसने किया, मन फ़ाला किसने किया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे आ जाते हैं। जअलल्लाहु का तर्जुमा कीजिए, ABCD में से क्या है। ABCD में से क्या होगा। जाला का मतलब मिस तस्नीम, जाला का मतलब क्या है, आपने गलत लिखा। चलिए आगे देखते हैं। जाला, सशवेज ए कह रही है, मिस तंजीला डी कह रही है। माशाल्लाह इकरा मुश्ताक ने सही लिखा, और सही है माशाल्लाह। जिसने तो ए लिखा है उनका आंसर सही है। जाला अल्लाह ने बनाया। चलिए आगे चलते हैं। खालाकल्लाहु समावाती, इसके मायने बताइए। ABCD में से क्या है। ओके, मिस अक्सा, मिस, ओके, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं माशाल्लाह से। दो लोगों का आंसर, तीन का सही है। जिन्होंने सी लिखा उनका आंसर सही है, जिन्होंने ए लिखा उनका आंसर सही नहीं। अल्लाह ने पैदा किए बहुत से आसमान, असमावात का जमा का लफ्ज है ना तो इसका मतलब है बहुत से आसमान। चलिए आते हैं आज के सबक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे, हमने इससे पहले दो टेबल पढ़े। पहले टेबल में हमने पढ़ा फाला, फाताहा और जाला, और दूसरे टेबल में हमने फिर चार हमने अपने फेल पढ़े। उसमें हमने पढ़ा नासारा, खालाका, जाकारा और आबदा, ठीक है, दूसरे सेट में पढ़े। आज तीसरा और चौथा सेट हम पढ़ेंगे। तीसरे सेट में है दाराबा, उसने मारा, और चौथे सेट में तीन आएंगे, सामिया, उसने सुना, आलिमा, उसने जाना, आमिला, उसने अमल किया तो दरबा का मतलब होता है उसने मारा। दरब कहते हैं ना मारना, उर्दू में भी हम कहते हैं दरब, मारना। अगर आपको दरबा मसलन लिखा हुआ कहीं नजर आ जाए, दरबा मसलन, तो इसका एक मुहावरा बन जाता है। फिर इसका मतलब होता है इसने मसाल बयान की। फिर हम उसमें ये नहीं करेंगे उसने मसाल मारी, ऐसे नहीं हम कह सकते, हमें उसने मसाल बयान की। तो कुरान पाक में आपको ऐसे लिखा हुआ नजर आएगा, दरबा मसलन। तो दरबा का मतलब होता है उसने मारा। दौरबा उसने मारा, दौरबू उन सब ने मारा, जरबता आपने मारा, जरबतू मैंने मारा, जरबतुम आप सब ने मारा, जरबना हम सब ने मारा। चलिए मिस हफ्सा अमीन पढ़िए। ज़रबा उसने मारा, ज़रबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। माशाल्लाह, गुड। मिस तस्नीम आप पढ़िए। जराबा उसने मारा, जराबू उन सब ने मारा, जारबता आपने मारा, जारबतु मैंने मारा, जारबतुम आप सब ने मारा, जारबना हम सब ने। माशाल्लाह, वेरी गुड। मिस कलसूम आप पढ़िए। दौराबा उसने मारा, दौराबू उन सब ने मारा, दौराबता आपने मारा, दौराबतू मैंने मारा, दौराबतुम आप सब ने मारा, दौराबना हम सब ने मारा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा मारा। चलिए आगे चलते हैं। हल दाराबा, क्या उसने मारा, माँ दाराबा उसने नहीं मारा। अब यहाँ पर माँ क्यों आया, इसलिए कि मारना अच्छी बात तो नहीं होती,
اس لیے ہم نے یہاں پہ ما ضرب نہیں، اس نے نہیں مارا. چلیے اس میں ہم کون کون آئے گا جنہوں نے نہ بالکل جواب نہیں دیے. علیزہ مشتاق آپ کوشچن کریں گی؟ نہیں علیزہ مشتاق نہیں ہے، کیا ہے نام؟ علیزہ مصطفیٰ. علیزہ مصطفیٰ. مصطفیٰ آپ کوشچن کیجئے اور جی میم. مس اقصا آپ جواب دیجیے. حل ضرب کیا اس نے مارا؟ ما ضربا نہیں، اس نے نہیں مارا. حل ضربو کیا ان سب نے مارا؟ ما ضربو نہیں، ان سب نے نہیں مارا. حل ضربت کیا آپ نے مارا؟ ما ضربتو نہیں، میں نے نہیں مارا. حل ضربتم کیا آپ سب نے مارا؟ ما ضربنا نہیں، ہم سب نے نہیں مارا. گڈ ماشاء اللہ. چلیے آگے چلتے ہیں. نئے الفاظ میں زیدون، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ دو پیش کے ساتھ جب ہوتے ہیں آخر میں دو پیش ہوتی تو اصلی حالت ہوتی ہے دو پیش کے ساتھ، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کرنے والا جو سبجیکٹ ہوتا ہے. اور زیدن دو زبر کے ساتھ یا دو زیر کے ساتھ اگر ہوگا، جس کے آخر میں دو زبر یا دو زیر ہوں گی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آبجیکٹ ہے جس کے اوپر اثر پڑے، اس کو ہم کہتے ہیں زیدن، یعنی دو زبر کے ساتھ. اب ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ کوشچن آنسر کریں گے. مس کلثوم آپ کوشچن کیجیے گا اور مس حفصہ امین بغیر ترجمے کے آپ لوگ جواب دیجیے گا. هل ضرب زيدا؟ ما ضرب زيدا. هل ضربوا زيدا؟ ما ضربوا زيدا. هل ضربت زيدا؟ ما ضربت زيدا. هل ضربتم زيدا؟ ما ضربنا زيدا. مس حفصہ آپ ما ضربنا زیدن کا کیا مطلب بتائیں گی؟ نہیں، ہم نے نہیں مارا زید کو. اوکے. مس کلثوم آپ حل ضربوا زیدن کا کیا مطلب بتائیں گی؟ کیا اس نے مارا زید کو؟ ان سب نے. ٹھیک ہے، حل ضربوا زیدن. چلو ٹھیک ہے، بہت اچھا ہو گیا. چلیے حل ضربتا کا مائننگ لکھیے. اے بی سی ڈی میں سے کیا ہوگا؟ اوکے، مس اقرا، مشتاق، مس تنزیلہ اور مس تسمینہ ماشاءاللہ سب صحیح لکھ رہی ہیں، سب کا آنسر صحیح ہے ماشاءاللہ. حفصہ امین، تسنیم، طیبہ، کلثوم سب صحیح لکھ رہی ہیں. چلو اگلے کوشچن پہ آتے ہیں. عربی میں آپ نے جواب دینا ہے. وہ اور ان لوگوں نے نہیں مارا، ذرا دھیان سے سوچ کے. جی مس سائمہ بی بی، مس کلثوم، مس تسنیم، مس اقرا، مس اقصی شویز سب کا آنسر صحیح ماشاءاللہ. مس تسمینہ سب نے صحیح لکھا. آگے چلتے ہیں. اگلا ٹیبل ہے ہمارا سامعہ. سامعہ کا مطلب ہے اس نے سنا. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا نماز میں سامع اللہ لمن حمدہ، یعنی سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی، یعنی سامعہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے سنا. ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارا جو ٹیبل ہے کیسے ہم اس کو پڑھیں گے؟ سامعہ. اچھا اس میں دیکھیں ایک چیز اس میں نوٹ کرنے والی ہے کہ ہم نے جتنے بھی ٹیبل پڑھے، فعلا، فاتحہ، جعلا، ناصرہ، خلقہ، ذکر، سب کے تینوں کے اوپر زبر تھی. ٹھیک ہے، سب کے تینوں کے اوپر تینوں حروف کے اوپر تینوں کے اوپر زبر تھی. اب یہ والا جو ٹیبل ہے اس میں آپ کو نظر آئے گی کہ اس کے درمیان والے جو لفظ ہے، حرف ہے، اس کے نیچے زیر ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس میں اس سے میننگ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اس کا پیٹرن ہے، ہم آگے جا کے اس کے پیٹرن ڈسکشن کریں گے. یہ ہم ڈفرنٹ پیٹرن جو ہم پڑھ رہے ہیں. سامعہ اس نے سنا، سامعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا. چلیے کون پڑھے گا؟ مس اقرا مشتاق آپ پڑھیے. السلام علیکم میم، آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی سمع اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا. ویری گڈ ماشاء اللہ. مس تسنیم آپ پڑھیے. مس تسنیم مائک آپ کا ان میوٹ کر لیجیے.
समीआ उसने सुना, समीउ उन सब ने सुना, समीता आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समी तुम आप सबने सुना, समीना हम सब ने सुना। ओके, आगे चलते हैं हम, सवाल जवाब पे आते हैं। हल सामिया, क्या उसने सुना? जवाब होगा नाअम सामिया, हाँ उसने सुना। चलिए हम सवाल जवाब के लिए हम बुलाते हैं जिन्होंने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया, उनको हम पकड़ेंगे आज। चलिए मिस बल्कीस और मिस तस्नीम। तस्नीम आप क्वेश्चन कीजिए, मिस बल्कीस आप आंसर कीजिए। अनम्यूट कर लीजिए मिस हल बल्कीस। समीआ, क्या उसने सुना? नअम समीआ, हल नअम समीआ, ठीक है, सही है, आगे हल समीउ, क्या उन सब ने सुना? बगैर तर्जमे के पढ़िए। नअम समीउ, हम सबने हल सुना। समीता, नअम समी हल समीता, समीतु, हल नअम समीतुम, समी नअम समीना। गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। ओके, आगे चलते हैं। नए अल्फाज में है अल कुरआन, ठीक है, कुरआन ने। अब यहाँ पर आप मुझे बताएंगे कि अभी जितने भी हमने अल्फाज पढ़े इसमें आखिरी वर्ड के ऊपर दो पेश होती थी, यहाँ पर एक पेश है, इसकी क्या वजह है? कौन बताएगा मुझे? अनम्यूट करके बता दीजिए, इसके ऊपर एक पेश क्यों है? शायद मिस मेरा सवाल जवाब जो मेरे जहन में आ रहा है कि क्योंकि कुरान एक ही खास किताब है अल्लाह की, इसके अलावा कोई और कुरान जैसी कोई किताब नहीं है, तो इसीलिए। कुरान भी तो हो सकता था ना। चलिए कोई और आंसर कीजिए, कोई और बताया कि इसके ऊपर एक पेश क्यों है? अल लगा हुआ है इसलिए। अल लगा हुआ है, माशाल्लाह, वेरी गुड। हमने शुरू में जब पढ़ा था कि जब हम किसी को हम लफ्ज को खास बनाना होता है तो हम उसके शुरू में अल लगा देते हैं, तो अल लगा हुआ है इसलिए जब अल लगता है तो फिर एक पेश गिर जाती है, फिर दो पेश नहीं रहती। ठीक है हफ्सा, आपने भी सही जवाब दिया, लेकिन याद खास आ गया, बनाते याद हैं। आ गया, जी याद आ गया, इसम को खास करने के लिए ना तो अल बिल्कुल, लगा दे। जी बिल्कुल, इसम को खास करने के लिए अल लगाते हैं। तो यहाँ पर जब अल लग जाता है तो आपको बताया गया था कि आखिर में दो दो पेश होती है, वो एक पेश रह जाती है, दो पेश नहीं आती। ठीक है, अल कुरान, तो ये इसम है, वो भी इसम है। अब उस इसम में इस इसम में क्या फर्क है? ये खास इसम है, ठीक है, वो आम इसम है। ठीक है, खास इसम को हम अरबी में कहते हैं इसम, हम इसको कहते हैं मोरफा। ठीक है, इसम मारफा। और हम जो आम इसम होता है उसको हम कहते हैं इसम नकरा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। दो पेश, जहां दो पेश दो जबर आखिर में तनवीन आती है तो उसको हम इसम नकरा कहते हैं। इसम नकरा का मतलब होता है आम इसम। जब अल लगा देते हैं तो वो बन जाता है खास इसम, और उसको हम इसम मारफा कहते हैं। इसम मारफा, ये हमारे पास सामने क्या नजर आ रहा है? इसम मारफा नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें अल लग गया। ठीक है, असली हालत है दो पेश के साथ होती है, लेकिन इसमें क्योंकि अल लगा हुआ है इसलिए आखिर में एक पेश है। इसी तरीके से अल कुरान जबर के साथ है तो इसमें ये भी ऑब्जेक्टिव तौर पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, पेश वाला सब्जेक्ट होता है। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। हल समिअनल कुरान, क्या उसने सुना कुरान को? जवाब होगा नाम समिअल कुरान, हाँ उसने सुना कुरान को। चलिए इसमें साइमा बीबी और सनिया नवाज, सनिया नवाज आप आ जाइए अनम्यूट करके, सब लोगों को चांस मिलना चाहिए, सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मिस सनिया नवाज आएंगी आप? अनम्यूट कर लीजिए मिस सनिया नवाज। ओके, नहीं आना चाह रही, चलो मिस साइमा आप क्वेश्चन कीजिए और मिस तस्नीम आप जवाब दीजिए। हल समी अल कुरआन, नाम समी अल कुरआन, हल समी उल कुरआन, नाम समी उल कुरआन, हल समी अल कुरआन, नहीं, अगले अगले पॉइंट आ जाइए। नाम हल समी तल कुरआन, नाम समीतुल कुरआन, हल समी तुमुल कुरआन, नाम समीन अल कुरआन। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा मुझे बताइएगा जरा कि मिस कि आप लोगों ने सामिउ जो है, सामिउ की वाहिद क्या होगी? समीआ,
गुड। और समेतु की वाहद क्या होगी? समीता। माशाल्लाह, वेरी गुड। वाहिदी तो है ये समीतु में, समीना होगा ना, हम सब ने सुना। सही सही, वाहिद ही है। और सही, ठीक है। समेतु की जमा सॉरी पूछ रही, समेतु की जमा क्या होगी? समीना। ओके, गुड, शाबाश। समय ओके, चलिए आगे चलते हैं। समय अल्लाह का मायने बताइए। ABCD में से क्या होगा? ओके, मिस इकरा मुश्ताक का आंसर मिस तस्नीम, मिस हफ्सा, मिस तंजीला, सबने आंसर सही दिया। मिस तस्मीना, सब सही दे रहे हैं माशाल्लाह से। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तर्जमा कीजिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए मिस तैयबा, मिस कलसूम। समय ना का तर्जमा कीजिए। ABCD में से क्या होगा? माशाल्लाह, सबके सही आ रहे। हमने सुना, ठीक है, हमने सुना। जिन्होंने उसने सुना वो नहीं, हमने सुना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हल समय तो हल समय तल कुरान, इसका आंसर दीजिए। ABCD में से क्या होगा? जी माशाल्लाह, सबने सही लिखा, डी लिख रहे हैं, सबके आंसर सही हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हल समय तो मुल अजान, जी तंजीला, तैयबा, इकरा, तस्नीम, सबका आंसर माशाल्लाह सबके सही आ रहे हैं। मिस कलसूम, मिस अलीजा, मिस हफ्सा, साइमा बीबी, तस्मीना, सबके आंसर सही है। चलिए आगे आ जाते हैं हम अगले टेबल पे। अगला टेबल है आलिमा उसने जाना। आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, अलिम ता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिम ना हम सब ने जाना। चलिए जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, हम उनसे हम पढ़वाएंगे। मिस तस्मीना आप पढ़िए। मिस तस्मीना आप पढ़िएगा। अलेमा उसने जाना, अलेमु उन सब ने जाना, आलिम था आपने जाना, आलिम तो मैंने जाना, आलिम तुम आप सब ने जाना, आलिम ना हम सब ने जाना। माशाल्लाह, वेरी गुड। मिस बल्किस आप पढ़िए। आलिम उसने जाना, आलिमा, आलिम आलिमा उसने जाना, आलिमु उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। माशाल्लाह। अच्छा, ये जाना वो कहीं जाने वाला नहीं लफज, ये आलिमा का मतलब जाना, इलम यानी कि जानना, वो वाला जाना है। आलिमा उसने जाना यानी उसका इलम की बात हो रही है। कद आलिमा का तर्जुमा बताइए। कद का मतलब तहकीक, यकीनन। ABCD में से क्या होगा? आलिमा। ओके माशाल्लाह, सबके आंसर सही आ रहे हैं, ए आंसर है। ओके अगले क्वेश्चन, अगले हम अपने टेबल पे आते हैं। हमारा अपना आखिरी टेबल है ये। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिल ता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिल ना हम सब ने अमल किया। चलिए इसको कौन पढ़ेगा? हफ्सा अमीन पढ़िए। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलता आपने अमल किया, आमिल तू मैंने अमल किया, आमिल तुम आप सब ने अमल किया, आमिलना हम सब ने अमल किया। माशाल्लाह, वेरी गुड। मिस तस्नीम आप पढ़िए। अमीला उसने अमल किया, अमीलू उन सब ने अमल किया, अमीलता आपने अमल किया, अमील तू मैंने अमल किया, अमील तुम आप सब ने अमल किया, अमील अमील ना हम सब ने अमल किया। माशाल्लाह, मिस कलसूम आप पढ़िए। अमीला उसने अमल किया, अमीलू उन सब ने अमल किया, अमिल ता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया,
अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिल ना हम सब ने अमल किया। माशाल्लाह। मिस अलीजा आप पढ़िए, अलीजा मुस्तफा। अमीला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। माशाल्लाह, वेरी गुड। मिस अक्सा शावेद आप भी पढ़िए। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलता आपने अमल किया, आमिलतू मैंने अमल किया, आमिल तुम आप सब ने अमल किया, आमिलना हम सब ने अमल किया। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। मिस बल्किस आप पढ़िए। अनम्यूट कर लीजिए माइक को। अमीला उसने अमल किया, अमीलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतु मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मिस तैयबा आप पढ़िए। अमीला उसने अमल किया, अमीलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। चलिए अब चैट बॉक्स में लिखिए वा आमिला का मायने क्या है। ABCD में से बताइए वा आमिला। ओके, माशाल्लाह, सब लिख रहे हैं। अब देखते हैं क्या आंसर सही है। सबने सही लिखा, ठीक है, उसने काम किया या उसने अमल किया, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, अमिलना का वाहिद क्या होगा। ABCD में से क्या होगा। ओके, सबके आंसर माशाल्लाह आ रहे हैं। सी वाला आंसर सबका सही है जिन्होंने सी लिखा। ओके, आगे चलते हैं। हल आमिला, इसका क्या जवाब होगा। ABCD में से क्या होगा। ओके, मिस तस्नीम, मिस तस्मीना, मिस तैयबा, मिस हफ्सा अमीन, मिस कलसूम, मिस अलीजा, माशाल्लाह सब सही लिख रही हैं। मिस तस्मीना, मिस तंजीला, सबने सही लिखा, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास कंप्लीट हुई। नुक्ता तालीम देख लेते हैं। ये चौथा होमवर्क हमारा क्या है, ये किताब से पढ़िए, ठीक है। हम एक एक होमवर्क को जिक्र कर रहे हैं कि उसको हमने कैसे पढ़ना है। चौथा होमवर्क हमारा यह है कि हमने किताब से पढ़ना है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मुअल्लिम बनाकर भेजे गए। क्या हम ये नहीं चाहते कि हम इनके स्टूडेंट बने। कैसे, हम किताब को पढ़ें, हम देखें, हम सीखें, कोशिश करें। अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है, वो कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है अल्लाह इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं और फरिश्ते इल्म हासिल करने वाले के लिए अपने पर बिछा देते हैं इस काम की खुशी में जो वो कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो खुश होना चाहिए कि हम इल्म की तलाश में निकले हैं, हम इल्म की तलाश कर रहे हैं, हम इल्म सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो होमवर्क है वो ये क्या है, हमने पढ़ना है, किताब से पढ़ना है। इस कोर्स की किताब के लिए रोजाना कम से कम 10 मिनट निकालिए, यानी जो कोर्स की किताब है उसको आप पढ़ें, उसको देखें, आपने जो सबक पढ़ लिया उसको देखें, पिछले वाले सबक को पढ़ें ताकि आपको अच्छे से और पक्का हो जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो हम क्या नहीं चाहेंगे कि हम कुरान को सीखें और दूसरों को सिखाएं। तो इंशाल्लाह ताला हम सब लोग ये चाहेंगे और हम सब लोग ये सीखेंगे और इंशाल्लाह आगे भी सिखाएंगे। इसलिए चौथा होमवर्क ये है, इस किताब का रोजाना 10 मिनट तक आपने मुताला करना है और फिर ये दुआ करनी है कि अल्लाह हमें बेहतरीन लोगों में शामिल कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सबक 11 हमने इख्तिताम कर लिया और आपने इस सबक में 131 अल्फाज सीखे हैं जो कि कुरान पाक में 30,000 से जायद बार आए हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग कहें अल्हम्दुलिल्लाह। ये 7 होमवर्क वही है जो अभी हम जिक्र कर रहे हैं। 2 तलावत के हैं, 5 मिनट आपने देख कर मुसहफ से करनी है और 5 मिनट आपने ज़ुबानी हाफ़िज़े से तलावत करनी है। 2 आपने किताब से पढ़ने के हैं, अपने पॉकेट बुक से पढ़िए, शीट से पढ़िए, इस कोर्स का लफ्ज़ी तर्जमा सुनिए, ठीक है, और अपने साथी से कोर्स की बातें करना, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह ताला ने आप सबको मुंतखब किया है कुरान की क्लास सीखने के लिए, आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, रब्बी जिदनी इल्मा, अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमाइए, टीचर बनिए। जो आपने सीखा है इसको सिखाना आसान है, एक दूसरे को सिखाइए, एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फायदा होगा, आप अच्छा सीखेंगे, ट्रेनिंग भी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। अब हम अल्लाह से दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।